Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ovu današnju temu specijalno odnosim i zapravo pričam ženama iznad 40. godine života. Želim napomenuti da ima nekoliko određenih vrsta simptoma koje vi nikako ne bi smjeli ignorirati. Njih naravno ima puno više, a danas ću vam govoriti o 5 izuzetno bitnih simptoma koje žene iznad 40. godine nikako ne smijete ignorirati. Jer svi vidite kako ste svjesni, specijalno u zadnjih 20 do 30 godina, ova promjena načina života značajno negativno utječe na naše zdravlje. I ono što može se itekako dogoditi da veliki broj žena u velikom broju slučajeva ignorira određene vrste simptoma i da oni nakon dužeg vremenskog perioda se manifestiraju puno ozbiljnije bolesti koje se kasnije izuzetno teško, ponekad apsolutno ne mogu izliječiti. I onda kad moramo voditi računa, specijalno govorimo o izuzetno ozbiljnim bolestima. I simptom broj 1 koji nikako ne smijete ignorirati, to će biti otekline u vašem organizmu. Specijalno otekline u donjem dijelu tijela. Otekline nogu, otekline nožnih zglobova stopala, ali mogu biti u određenim bilo kojim drugim perspektivama, dakle otečenosti u vašem organizmu. Jer to može itekako značiti da imate bolesti jetre, bolesti bubrega, bolesti srca, da imate problema sa cirkulacijom, upalama vena. Žene koje imaju otekline u nogama mogu itekako imati problema sa nečim što mi nazivamo duboka venska tromboza, čak određene vrste raka i slično itekako mogu uzrokovati ove vrste poteškoće. Dakle, molim vas, vodite mi računa, otekline u vašim nogama koji traju duži vremenski period mogu biti itekako jedan opasan signal. Na drugom mjestu ću vam reći, veliki broj vas itekako ima one otekline, bolove i ukočenosti u vašim zglobovima. Specijalno zglobovi kao što su koljeno, recimo ručni zglobovi, nožni zglobovi mogu puno puta reagirati upravo ovim sličnim vrstama tegoba. Jer ono što se događa u velikom broju slučajeva iz raznih perspektiva, vi kao žene itekako počnete dobivati nešto što se nazivaju osteoartritis, artritis ili artroza. Dakle, govorimo o oštećenjima specijalno hrskavice u vašim zglobovima koje, rekli smo, učestalo pogađaju koljena, kukove, ručne zglobove, recimo u kralježnici i slično, i vaše te tegobe se najčešće dugi niz godina značajno pogoršavaju. Vi ako to ne primijetite na vrijeme, vi ste u velikoj opasnosti kasnije kroničnih bolova u vašim zglobovima. Dakle, otekline, bolovi, ukočenost zglobova itekako su opasni simptomi. Na trećem mjestu ću vam itekako reći, bolovi u trbuhu su simptom koji mogu itekako utjecati i na muškarce i na žene, međutim određene vrste bolesti kao rak jajnika, endometrioza, upalne bolesti zdjelice, ciste na jajnicima, miomi, celijakija, sindrom iritabilnog crijeva ili čir na želucu ili bilo koja druga vrsta problema u vašem stomaku ili trbuhu itekako mogu ukazivati na ovu problematiku. Dakle, bolovi u trbuhu koji traju duži vremenski period, pa ako su još povezani sa napukanošću, nadutošću, žgaravicom, značajnim padom imuniteta i slično, mogu ukazivati na veliki broj opasnih bolesti i oboljenja, i ako traju imalo dulji vremenski period, itekako morate voditi računa o tome. Dakle, bolovi u trbuhu duži vremenski period zajedno sa svim onim simptomima, jako mi vodite računa. Dalje što morate voditi računa, žene nakon 40. godine itekako morate voditi računa o neobičnim krvarenjima iz vaše rodnice. Puno puta su ta neobična krvarenja vezana uz hormonalne promjene, jer veliki broj žena ima menstruaciju, pa ima problema sa hormonalnim promjenama toga tipa, ili ulazite u predmenstruaciju, u predmenopauzu, menopauzu ili postmenopauzu. Međutim, ne samo da hormonalne promjene mogu utjecati da imate neobična krvarenja izvan nekakvih redovitih menstruacijskih ciklusa, itekako mogu određeni broj osoba imati rak sluznice maternice, rak vrata maternice ili rodnice, kronične infekcije u rodnici, infekcije cervikalne sluzi, hiperplazija, nečega što se naziva endometri, jako vodite računa o tome. Još jedan simptom koji je zapravo nevjerojatno bitno za napomenuti. Rak dojke vam je zapravo broj 1 rak u žena u svijetu. Veliki broj žena svakodnevno umire od raka dojke jer na vrijeme nije otkrio onu najveću problematiku, a vezano je napredne faze. No, sve što vi trebate redovito raditi samo kontrolu pregleda vaših dojki ili redovito ići kod vaših ginekologa na redovite preglede ukoliko primijetite bilo kakvu kvržicu koja se formirala negdje
ili oko same dojke ili u dojici. To je jedan izuzetno opasni simptom koji potencijalno može ukazivati na ovu vrstu izuzetno teške bolesti. I još jedna stvar, ukoliko imate česte glavobolje ili migrene, one itekako mogu biti rezultat visoke razine stresa, određenih prehrambenih nedostataka, međutim potencijalni moždani udar, visoki krvni tlak, čak srčani udar, zgrušavanje krvi, problemi sa vidom itekako moraju voditi računa o tome. Dakle, redovite i česte glavobolje. I još jedan simptom, to će biti zapravo bonus koji nikako ne smijete ignorirati, a to će biti nagli, nenamjerni gubitak kilograma i tjelesne težine. To može biti opet puno uzroka zašto se to događa. Najgore situacije su vezane uz nekakve tumore ili rakove u vašemu tijelu, međutim možete imati problema sa, rekli smo, probavnim sustavom, s nečim što se naziva celijakija, dijabetes, određene problemi sa štitnjačom, kardiovaskularni problemi, bolesti dišnog sustava. Itekako vodite računa o tome i morate voditi naravno računa uvijek da posjetite vaše izabrane medicinske stručnjake koji će vas liječiti na najbolji, najprirodniji način i što je još bitno, pravilno dijagnosticirati bolesti. Svi ovi simptomi mogu biti vezani i za puno drugih tegoba raznih tipova, međutim ovo su simptomi koje niti jedna žena zapravo ne bi smjela ignorirati, specijalno nakon 40. godine, jer ukoliko ignorirate, u najvećem broju slučajeva ove vrste bolesti, bilo koja da je u pitanju, završi u puno gore perspektivi, a onda kasnije to svima izuzetno teško liječiti. Svi moji o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube. Veliki pozdrav moji dragi gledatelji. Od današnjeg dana Aura Centar ima jednu novu veliku mogućnost kao YouTube kanal da se pridružite kao članovi specijalnog kluba. Ono sve što ćete napraviti